हेलो सांग मैंने समस्त को मोर चैनल को वेलकम। आज बनाऊँगी छोले बनाऊँगी। देखो प्रथम छोले गुड़ाक मु राति सारा भिजई देइथिले। राति मु भिजेकी सकाळे मु यार प्रिपरेशन करुच्ची। तो सबुड़ा भल से चेक कर दूची कोठी कौन अच्छी। तो भल भाव में चेक कर दूची गोटे कारण गोटे गोटे भितर सुरई रही जाए तो भल लगे टेस्ट भल लगुनि। तो भल भाव में चेक कर दूची भल भाव में पानी में धोई दूची। देखो तो धोई दे सारा पर आउ थे मु भल भाव रिटर्न चेक करुच्ची काले रही जाइए थे थे देखीदे। तो मु देखीदे देखो भल भाव में। तो आज हम आमर रुटी आउ छोले तरकारी हम। तो देखु तो रुटी गुड़ाक मुझे भल भाव चकटी दूची। तो देखु रुटी को आप अटा को भल भाव चकटे ना भल लगे। तो मु भल भाव चकटी दूची। तो देखु मु चकटी 10-15 मिनट मुझे नकई छाड़ी दिए कारण 10-15 मिनट आप नकई देकी छाड़ीदेवे तो बहुत भल भाव से फुली थाए बहुत भल भाव होता है। आउ एबे गोटे वीडियो भाइराल होची माने आपण गैस रे तो आपण रुटी को सेकिबेनी तावारे जेतिकी होची फुलुची सेतिकी ही सेकिबे गैस रे सेकिबेनी कारण या सुगर लेवल को बढ़ाई दिए हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ाई दिए आउ कैंसर पाई भी गोटे या कारण। तो आपण करेनि। तो छोले पाई मु एबे करे नहीं तो दीटा मु प्याज नहीं टिके रसुण टिके नहीं। तो टमाटो भी मिसेबी से गुड़ा ग्राइंड करके से गुड़ा देवी। तो पियाज गुड़ाक मु चॉप करी काटी दूची चॉप करी काटी देकी मु तेल छाड़ी फास्ट फ्राए करदेवी। तापर तो से जो रसुण आउ बिलातीर पेस्ट को कड़ाई रे देवी। तो देखो मु काटुची भल भाव में काटुची छोट छोट चूना चूना कर काटुची। तो आपण केमिति करंती रोसई आपण कमेंट बॉक्स रे कहिबे। प्याज को ग्राइंड करंती या फिर छोट छोट काटंती मते तो काटिकी पकेबा सुविधा लगे आ बेसी जदि प्याज रही तो मु ग्राइंड करदिए। तो दीटा जाक भल। तो मु भल भाव में चूना चूना कर काटी दूची। देखो तो मु तेल गरम हो गला से किसी मसला मु पकई दूची। तो देखो सबू टिके टिके नहीं कि सब मसला पकईदेली। तो अबे प्याज गुड़ा मु पकईदेवी। तो प्याज गुड़ा मु भल भाव फ्राए कर दूची। देखो भल भाव में जमी ब्राउन कलर आसो से पर्यटन मुझे फ्राए करदेवे। तो यहाँ नॉर्मल ही रेसिपी देखो जमी आम घर समस्त घरे होता है सेमती मुझे करुच्ची। तो चलतु देखा। तो देखो फ्राए मु करदेवी एबे भल भाव में फ्राए हो। देखो तो याडे मोर रुटी को मु अटा कर देकी ढंकई देइची। तो ये मु बिलाती को गोटे बिलाती नहीं तापरे रसुण नहीं ताको मु ग्राइंड करदेवी। तो बिलाती तरकारी मिसेले भल लगे जो मान को एसिड प्रॉब्लम से माने स्किप कर पारंती बिलाती को। बट बिलाती जितेबाला आपण कौसी तरकारी मिसाती भजा नुह एमती तरकारी जदि मिसाती तो टेस्ट भल लगे। तो घांटा फांटा तरकारी मिसेले आपन को भल लगे। तो देखो मु बिलाती को काटी दूची आउ रसुण ए मु पकईदेवी रसुण को। तो याडे मेरे भजा भी होची आउ एपटे से बिलाती को मु काटुची भी और ग्राइंड करी भी नहीं आसली कारण गोटे गोटे करने बहुत समय लगी थाए। तो मो हजबैंड ड्यूटी भी जाती तो जल्दी करने पड़े आ बेबी भी अच्छी तो जल्दी जल्दी सब काम करने पड़े। तो देखो मुझे ग्राइंड करदेली तापर लाइट ब्राउन कलर हो गला बेलू पेज गुड़ा मुझा देदेली। एगुड़ा भी मुझे भल भाव भाजीदेवी जिते पर्यंत से तेल न बाहरी तेल बाहरी गला आप जानवे जे भल भाव में सबकि भाजी होगला। तो ये आप अलग मसला पकई पारे जमीक है आप हलदी पकई पारे धनिया गुंड पकई पारे जीरा गुंड पकई पारे। एगुड़ा धनिया गुंड जीरा गुंड मु घरे ही ग्राइंड करे कारण बाहर जो पैकेट गुड़ा से कौन मिसदेव कौन नहीं आप जानवे। तो से मंजी को घरे ही आणिकी आप ग्राइंड कर यूज करें। तो ये देखो भल भाव में फ्राए हाँपाई मुझे लुण पकईदेली जेहेतु मसला गुड़ा भल भाव में फ्राए हो तो लुण पड़गले तो मुझे लुण पकईदेली। तो देखो एबे मोर भजा होची एपटे साइड रे भजा होची सेपटे साइड रे मु छोले गुड़ा को बसई देइतिली। तेरे लुण आ हलदी देकी मु बसई देइतिली प्रेशर कुकर रे 4 थर सीटी बाजिला बेलको मु ओल्हेई देछि।
ତ ଛୋଲେ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବେଶୀ ସିଝା ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଝା ଭଲ ଲାଗେ, ଛୋଲେ ମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବ ବଟ୍ ସିଝାଇଥିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିଝେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଜଣକୁ ପୁରା ସିଝା ମାନେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥିବ, ଧରିଲେ ଯେମିତି ପୁରା ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଧରିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ଫ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ତ ସିଝିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଛୋଲେ ହେଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଛୋଲେଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଥିଲା ମୁଁ ପାଣିଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଲିନି, ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି ଏଥିରେ। ଏଡ଼୍ କରିଦେଲେ କାରଣ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସିଟି ପଡ଼ିଥାଏ ତା'ର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି କିଛି ସେଥିରେ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ସେ ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗିବେନି, ଆପଣ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ମୋର ସେପଟେ ମୋର 2ଟା ଚୁଲି ଅଛି, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ଛୋଲେ ବସିଛି। ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ କଷି ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଏପଟେ ରୁଟି ଗୁଡ଼ା କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ା କରିଦେଉଛି। ତ ରୁଟି ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରୁଟିକୁ ଗୋଟେ କରୁଛି, ଗୋଟେ ବେଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୁଟିକୁ ମୁଁ ଫୁଲେଇ ଦେଉଥିଲି ଲାଷ୍ଟକୁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲଉନି କାରଣ ହେଲ୍ଥକୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଘର ରୋଷେଇ ଯେହେତୁ ଘର ଟାଇପ୍ର ହେବା ଦରକାର, ହେଲ୍ଦି ରହିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ନିଜେ ଯେହେତୁ କରୁଛେ, ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛେ, ତ ଆମେ ହେଲ୍ଦି ହିଁ କରିବା। ତ ଯେଉଁଟା ବେଟର୍ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ରୁଟି ବସାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ବେଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲି ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଛି। ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ଇୟର୍ ବେବି ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କାମ କରୁ ତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। ତ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। କାହାର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ହେପି ରହିବା ପାଇଁ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେପି ରହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛୋଲେ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛୋଲେକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତ ରୁଟି ବି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ମୁଁ ସେକି ଦେଇଛି। ରୁଟି ମୋର ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ରୁଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେବି। ତ ରୁଟି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ନ ସେକିକି ବି ରୁଟି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି। ଘିଅ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଘିଅ ଆପଣ ଦେଶୀ ଘିଅ, ପିଓର ଘିଅ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ଆପଣ ଘିଅ ଟିକେ ନେଇକି ଖାଇବେ। ଘିଅ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ୱିକନେସ୍ ହେବନି। ତ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଘିଅ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରୁଟିରେ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଘିଅ ଦେଇଛି, 2ଟା ରୁଟିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଛି ରୁଟି ଗୁଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ରୁଟି ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଦେଖେଇ ବି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ତ ମୋର ଛୋଲେ ହେଇଗଲା, ରୁଟି ହେଇଗଲା। ତ ମୋ ଝିଅ ମାନେ କ୍ଷୀର ହର୍ଲିକ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ହର୍ଲିକ୍ସ କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରିଦେଇଛି, ହର୍ଲିକ୍ସକୁ ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଖାଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା। ତ ଆପଣ ବି ଖାଆନ୍ତୁ।